یہ تھے جناب قاری حافظ عمر بن سلیمان۔ قرآن کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے، کسی شاعر نے قرآن کے بارے میں ہی اپنے الفاظ میں کچھ یہ کہا ہے کہ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھ، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھ، پھر اس کے بعد قرآن پڑھ کے دیکھ، آنکھیں بھی ہوگی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، تم صرف ایک سورۃ الرحمن پڑھ کے دیکھ۔ تو اب یہ میں کاروی جو نا وہ آگے لے جانا چاہتا تھا، لیکن جناب صدر صاحب نے، راشد صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ بھائی عبدالرسید صاحب کے بیان سے پہلے انہوں نے کوئی انعامات تقسیم کرنے ہیں، تو وہ پہلے ہم سلسلہ کر لیں، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آخر پر یہ عبدالرسید بھائی کا بیان ہوگا۔ اور یہ اسی عمر بھائی کے بیان کے درمیان یہ بھی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ شاعر پاکستان میں کہوں گا کہ جناب عبدالرحمان صاحب جو ہے نا وہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ وہ انشاءاللہ اینڈ پر دعا بھی کریں گے اور اپنا جو شاعری کلام جو ہے نا وہ بھی پیش کریں گے۔ صاحب حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں سب سے پہلے انعامات تقسیم کرنے سے پہلے جو اس مسجد کے سرپرست اعلیٰ ہیں میاں ذخاوت صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں، اور حاجی داؤد صاحب وہ بھی اسٹیج پر آگے کھڑے ہو جائیں تاکہ بچوں کو اور دوسرے جو انعامات ہیں وہ اپنے ہاتھ سے دیں۔ سب سے پہلے قاری خلیل صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور دونوں سرپرست جو ہیں ان سے اپنے انعامات وصول کریں۔ آپ ادھر ہو جاؤ بیٹا، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے تسی ادھر منہ کرنا ہے، انہوں نے ووٹ کرنا ہے۔ ہاں جی تسی نا ضیاء صاحب ایک سائڈ تو نے ہو، ماشاء اللہ ضیاء صاحب ادھر ہو، درمیان چاہیے۔ یہ تھے قاری خلیل صاحب، اور اس کے بعد قاری عبدالحفیظ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا انعام جو ہے نا وہ 9,000 کے وصول کریں۔ یہ قاری عبدالحفیظ صاحب جو ہیں یہ اس مسجد کے مدرس ہیں، یہ یہاں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ عثمان بھائی نے بناؤ یہ ماشاءاللہ۔ ہاں جی میں دعوت دیتا ہوں جی اپنے بڑے پیارے بھائی، اور تسی ہم یہ تھے یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی بھی ہیں جی، اور ساتھ میں اگر انہیں کہا جائے یہ میرے چھوٹے جو سمجھ لیں گے یہ بیٹے جیسے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ انہوں نے ہماری اس مسجد کے لیے بڑا جو ہے جی بڑھ چڑھ کر تعاون کیا ہے الحمدللہ۔ ابھی ہمارے یہ مدرسہ میں جو کام تھا تھوڑا سا ہمارے لیے ضروری ہو گیا تھا، کبھی اس کو اس کمرے کو ہال کی جو ہے شکل میں ہمیں ضرورت تھی۔ اس بھائی نے الحمدللہ اس کی عمر دیکھیں اور اس کا جذبہ دیکھیں، الحمدللہ اس نے یہ اعلان کیا کہ راشد بھائی آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کام شروع کروائیں، جتنے بھی پیسے لگیں گے میں الحمدللہ دوں گا۔ ماشاءاللہ یہ بھائی ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ ہر وقت انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا ہے ماشاءاللہ۔ اس کا یہ تعاون اللہ تعالیٰ کو قبول و منظور فرمائے گی، اور ان کے لیے دعا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام زیادہ سے زیادہ کرے۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں اس مسجد میں جنہوں نے یہ قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پہلے میں سینئر ماشاءاللہ قاری عمر بن سلیمان کو اسٹیج پر بلا رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ ان کا انعام کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کو دے گا۔ یہ عثمان صاحب جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے یہ قاری عمر بن سلیمان کو انعام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ عبدالرسید چودھری تشریف بھائی نے بھی ماشاءاللہ اپنا بعد میں ماشاءاللہ ان کے بارے میں بتاؤں گا، ابھی انہوں نے ماشاءاللہ حصہ ڈالا ہے۔ تو دوسرے قاری اور حافظ ماشاءاللہ سعد اللہ بن احمد بن
मास्टर हबीबुल्लाह, और जनाब वो आए हैं अपना इनाम जो है ना वो इंतजामिया से माशाल्लाह वसूल है। उस्मान बेटा तो ऊपर ला भी। अच्छा आप जो जिन्होंने पीछे सुनी है उन्होंने कल्ले कल्ले ने बुलाओ नाम नहीं माना। अच्छा तो ये माशाल्लाह तो काजी हज़रात थे जिन्होंने कुरान सुनाया है। अब वो पांच बच्चे उनका तारुफ कराता चलो, वो पांच बच्चे माशाल्लाह नाम ये ना जी इस मस्जिद में आते थे और वो खुद भी कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। उन्होंने 5-5 7 सिपारे जनाब हिफ्ज़ किए हैं और पीछे सारे के सारे सामे थे। 5 सामियों के दरमियान में कारी हज़रात को सुनाना मुझे पता है कैसे उन्होंने सुनाया। 5 बजट में रूम में आते थे जब वो गलती कर रहे। तो ये माशाल्लाह अल्लाह के फरिश्ते जो छोटे छोटे, ये इनमें से सबसे पहले ये जो बच्चे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ ये अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी है। ये हमारे लिए यकीन करें सदका जारी है। यकीन करें ये हमारा जो इस मस्जिद को बनाने का जो मकसद था ना जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नज़र आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमसे जो काम लिया ये बच्चों की सूरत में इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़ कर रहे हैं। रेहान बेटा है इधर और अपना एहसन है, उसके साथ उसका जो है वो दूसरा भाई, उसके साथ कारी साहब का बेटा, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सभी इस मस्जिद में पहले पढ़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हिफ़्ज़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक रेहान बच्चे ने जो 15 सवारे कर लिए हैं, एक ने 7 कर लिए, एक ने 6 कर लिए हैं, एक ये कारी साहब का बेटा बैठो अल्हम्दुलिल्लाह इसने कुरान मुकम्मल जो है हिफ़्ज़ किया हुआ जी। ये हमारी हाँ जी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इस मस्जिद का जो है जी अल्हम्दुलिल्लाह सरमाया है जी, ये सरमाया है हमारा। अल्लाह ताला इनकी सेहत, इनकी जान और इनके माल में जो बरकत अता फरमाए जी। मैं सबसे पहले दावत दूंगा जी अपने कारी साहब के बेटे अहमद बेटे वो हैं, वो अपना आके नाम लेके दें। ये हमारे जो उस्मान भाई वो भी नाम लेके हैं जी। ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆਓ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਨਾ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ इधर आओ, आप लाओ जी मियां साहब फड़ाओ, मियां साहब ਇੱਥੇ ਖੜੋ। अच्छा जी इसके बाद रेहान रशीद साहब है जी, ये बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है जी। मैंने इधर हमीरपुर बाजार में जो है ना हमारा एक मुफ्त प्रोग्राम हुआ था मर्कज़ी जमीयत वालों ने करवाया था, ये मैं उस बच्चे को वहाँ पे लेके गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसने बगैर के यकीन करें उधर जाकर जो सवालों का जवाब दिया और उसकी मैंने जो उधर दरों देखी मैंने, मुझे यकीन करें बड़ा खुशी महसूस हुई कि यार ये बच्चा माशाल्लाह इसको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, बड़े इंटेलिजेंट बच्चा है जी। अब इसके बाद आएगा जी वो शरीफ साहब के एहसन साहब हैं, वो आके जो है ना वो ये बच्चा हमारी इस मस्जिद का वो पहला तालिब इल्म है। जब इधर हमने मस्जिद बनाई, जब नाज़रे का हमने जो है वो शुरू किया, ये उस वक्त का जो है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा था। इसके बाद इसका भाई क्या नाम है हसनैन शरीफ और पांचवा तेरा अब्दुल्ला अरशद। माशाल्लाह ये भी बच्चों की उम्र देखे और माशाल्लाह इनका जज्बा देखे जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़े रह गए हैं ना खत्म हो गए सारे। अच्छा अब मैं कायद साहब से इल्तिमास करता हूँ जो बच्चे इधर नाज़रा पढ़ते हैं ना वो सभी को उठाएं, जो जितने नाज़रा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको उठाएं, जो नाज़रा पढ़ते हैं वो अकेले उधर भेजें। जो बच्चे इधर मस्जिद में नाज़रा पढ़ते हैं जो आए हुए हैं ना उनको भेजें, इधर अकेले को भेजें इधर। जो बच्चे इधर आए हुए नाज़रा पढ़ने वाले आज अभी अब्बास भाई ये माशाल्लाह हमारे इस मस्जिद के बड़े ही जो है ये 9,000 तालिब है अपना जो है नाम उस्मान भाई से ये जो साथी नाम ले रहे हैं ये माशाल्लाह इत्तिकाफ ही बैठे हैं माशाल्लाह। और आपको पता चलो यहाँ माशाल्लाह 4 इत्तिकाफ लोग 4 लोग इत्तिकाफ बैठे हैं और हमारी माएँ बहनें 6 खवातीन और 4 मर्द और 6 खवातीन इधर माशाल्लाह माशाल्लाह इत्तिकाफ भी कर रही हैं। बच्चे नाज़रा जो पढ़ते हैं वो किधर है? वो सारे नाज़रा वाले बच्चे जो है अपने नाम वो भी वसूल करें। ये जो अफसर साहब इसको जल्दी जा रहे हैं ये भी इत्तिकाफ बैठा हुआ है, ये पहले साल से इत्तिकाफ बैठ रहा है, दरवेश आदमी है माशाल्लाह। हाँ ये मैं बताता चलूँ अपने
जो दूर दराज से साथी आए हुए हैं, रोजाना रात को यहाँ जनाब तरावी के बाद गर्म दूध पेश किया जाता था। वो जो पेश करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो भी यहाँ खिदमत करते रहे हैं, सबका मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा खिदमत की है। अल्लाह उनको अजर देगा इंशाअल्लाह। चलो बस माशाअल्लाह जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा ओ जी इधर इधर आओ जी, उस्मान भाई ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਜੋ जी भाई जी। अब मैं दावत दूंगा जी, जिन्होंने माशाल्लाह इस मस्जिद में सारा महीना आपको दर्स कुरान सुनाया जी। मेरी मुराद जी जनाब मास्टर अहमदुल्लाह साहब वो आए, वो आके सरपरस्ती आला जनाब मियां सकाउला साहब इधर आए जी। सर ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ, ਆਓ ਇੱਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ, ਅਬਦੁਲ ਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇੱਥੇ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ 'ਚ ਬਰਕਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ माशाअल्लाह। ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। अच्छा आपको बिना तकलीफ जी अब्दुल नसीब भाई जो है वो आए जी। आने से पहले मैं जिन्होंने तराबियां पढ़ाइयां ना दोनों कारियों को बुलाओ जी। लो जी, एक बार फिर तफसीर भाई आप तशरीफ रखें। हाँ जी, तो कुरा हजरात जिन्होंने सुनाया वो एक बार फिर स्टेज पर हैं, राशिद साहब और भाई सलमान साहब दोबारा बुला रहे हैं जी, माशाअल्लाह। सलमान भाई उधर मुंह करके सरकार और बकाया जिहड़े बच्चे रह गए जी, उस्मान साहब ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। हाँ जी, टेंशन ना लो, उस्मान साहब आए, कारी साहब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ जी, बच्चे जो तराबियां वगैरह भी पढ़ते रहे कारी साहब के पीछे, वो कोई बच्चा रह तो नहीं गया है? मेरे ख्याल में कोई नहीं रह गया। देख ले जरा, अगर कोई रह गया तो इंशाअल्लाह उसको बाद में नाम दे देंगे। अगर कोई बच्चा इस पिंड ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤਰਾਬੀਆਂ नमाज वगैरह जो पढ़ते रहे बच्चे, क्योंकि बच्चों के लिए उनकी हौसला अफजाई हो जाती है इस तरह। माशाअल्लाह।